Seo Reykjavik na Íoslainn, tír lonnaí na láithleanaí antí san na hiúthís, a tá scéal ar fád ag buint leis an éit seo, scéal a bhaineann linne mar éireannaí fásta. Baineann fíor scéal na Íoslainn linne, ní leis na láithleanaí, agus leis an dóid ar chur duine faoine an seo ar dús. Agus mar a chuide mit le nation na Íoslainn an léonniu a chrúthú. Welcome to Reykjavik! Baineann an scéal soganne le trédan na sláimhe, le Mhaonaigh, le héicniú agus le creth, agus rud ba blachtarach do bhaimsa. Tá balla seo an seo ó amsir na lonnaíartaí go luaithe mála clia. Did the monks actually carve out the caves themselves? Na sláimhe éireann agus a gcuid bán, amach go dtí néid bhfuil muid a gáil aniu. You can view your chromosomes as mosaics of the chromosomes of your ancestors. Seo dhearthú go na ngáil má bhailise. Tá Mhaonaigh na gcónaí san éit dheargalta seo le fad an le. Me dinne chlánaí uaine agus ascaí dómid. Fuair má mála gcuid gur chreith na láithleanaí chuid den chóstain seo thiar san na hiúthís. Chreisiid suas síos costan ar fásta, chu fád a dheas le garman agus ad le carcaí agus balla clia. Is an Iceland a hanig drama wein den na láithleanaí John Éireann. Inste dú gur thug siad daoine mar chuid den taisce a thug siad lá. Ba chuid háhairta iad na daoine seo a maragú rafar sláíarta. Deirtar gur fás chuid den na ban sláide iste a déalaí láithleanatha na Íoslainn. Mas fíor gur fás, ba cheart go méo ar láraigh le feiceáilt ar dhéint na Íoslainn inniu. Cuir man teoraigh seo faoi scrúdú, dearma ar ceathar chairde do chuid an tír seo a hír chonail samplaí dana go DNA a thuirtú. Chruinne má chuig hampla eile ó bhré a sardwatha fásta, mar go bhfuil sé scríomha an anala olú gur tógu carú agus 700 duine a sardwatha sa bhliain 800 na heasa chuig AD. Tá má DNA héin ar tíáil isteach le DNA má chuirde, le go bheici siad an bhfuil nás céannaite an ar chararbí idir na Íoslainní agus mu duine in éireann. Me sé Mhaonaigh thuair na samplaí seo DNA lom go Reykjavik, príomhchathair na Íoslainn. Ná leite bí níos fearr leis an teoraigh seo a chur faoi scrúdú, sé sin an nGael géanite idir éire agus an Iceland na an seo a Reykjavik, bála decode genetics, cin rádaí an dalan sa dhéanolaíocht. Ghlacha sé ceithre le don na géanolaithe má had samplaí DNA scrúdú. Idir a délinn fómlathe man ní smó faoin nasc seo idir éire agus an Iceland. In nós na héireann tá cultúr na naoíonn seo san Iceland ar cheantar na cinne sibhre ar domhan. Tine go scéaltaí agus sagaí arás go dtíon tám a danig na láithleanaí ó Norway in seothar tús, a dreithead na bliana 800 seartha. Níor corú sagaí na Íoslainn ar féipar go dtí an 2 agus an 3 hístéag. Tá híal caite i Gisli Sigurðsson ag studiar na sagaí. Tá gá leor a ionta go deo táhairta me táimid le lua bhlianta na Íoslainn a heighbhil mar a tá leor na Íoslánna. An Iceland dinge book agus an leor gáhla an land nama book. Is an seo a dhéabhtar an chead tagart don nasc atá ag éireann leis an Ísland. En áður Ísland var byggt af Noregi, voru þar þeir menn Norsemen kalla papa. Þeir voru kristnir menn og hyggja menn að þeir hafi verið vestan haf, því að fundust eftir þeim bækur ískar
bjöllur og baglar og enn fleiri hlutir. Þeir það mátti skilja að þeir voru vestmenn. The texts that were written during the 12th and 13th century remember the past in the 9th century as dominated first by Irish monks, as they call them, papar, that came to Iceland. So the Icelandic texts remember Irish monks here around 870s in scattered settlements, not very many of them, and they are said to have left behind them some religious artifacts, bells and crosses and so on. But surely the references are so clear that they cannot be explained unless there is a historical reality behind them. So what you're talking about here is stories about the history of Iceland. How true to history do you think the sagas are? That is a fundamental problem we have. When you have texts that are clearly literary and artistic, written in the 13th century, trying to tell you and convince you as a reader that they are describing conversations, characters and events that took place in the 9th and 10th and 11th century. But when we start analyzing them, we see that the whole historical framework is correct. They timed the settlement in the late 9th century, and they know that they were pagan turning to Christianity. They know that they were coming from Norway and from the British Isles, and that they got organized in a society in Iceland in a very systematic fashion, laying out the chieftains' farms and assembly sites and a national assembly, and they continued on to Greenland in the late 10th century. All this we can confirm with archaeology and other evidence, until we had an archaeological proof in the 1960s that the Norsemen were in Newfoundland with a base camp that was used for exploring the lands further south. We couldn't confirm that this was historically accurate, but now with the archaeology and the sagas, we see that the archaeology in Newfoundland tells us exactly the same story as the sagas do, but of course without names and without events. That's what the storytelling adds on to the archaeological information. Ceirmhiad na Mhaonaigh Íoslainn seo a lunnaí san Iceland mar sin. Cas a danig siad agus go dé mar a hála go fáda sin a spálaíad. Is sainnealaí ar amsin na Lochlanna in éireann Donnathall ó Coráin. Bhfuil me leis ar hiú bhainistear líon drama deas go leor don chumar a gundaí an dún. Tá an siú seo an úsáid ón 7 híis ar a léad. Tá muid an seo a leithir an Sanctissimus. A ní sinna tí dog man seo tú na tá mai geirí fáil a máthúid, ó bhfuil fína se bí ógan na hárapi tú muid an na saga Íoslainne go ró na Mhaonaigh sin ribh an na Lochlanna. Tá túris díchola a bheoch sa teanganar, agus tá an túris go tá an umra bhréann, Navigatio Sancti Brandani. Agus an chuirséas atá ag díochail, déir sé go neachaig locht linge ó éireann do bhanig go dtí Íoslainn. Bhí díochail is scrí sa bhliain 850, agus déir sé go bhfuair sé an túrisc 3 bliain riimisin. Agus béidir gur gáidar ann aber 790 nó 792. Agus cabáisiad ar fád na Mhaonaigh seo a chuin hí. Bhuiile fé thuairim go dánadar ó Inánaí agus an dúisceart, chun tanna chuirséas atá againn, tá sé an umra bhréann. Agus tá gárád in umra bhréann a chruthíonn go ráda san Íoslainn. Volcáin. Mar teise go an áit go gohfuil tá an Íoslainn féin I lár an druma farige go dagan an dáflát a ré chéile. Nis tá chuirséas an son Ileán dá dhéanamh go volcánach. Agus tá sé sin ráite, tá an chuirséas ólaíocht túil I higadar gur bé ifran a bhí hías an gan áras. Agus bhí na mealla múra tiitim amach agus tíine agus eile. Agus an chuirséas an níiad faoi go meach sé
in ngáda Íoslainn. Agus an son tá chuirsíos an bholcáin in iar-dheisceart na Íoslainne. Agus tá chuirsíos go scéig sé. Agus chuig Mhaonaigh Íoslainn plan sa bheabhar, agus bheasad agus go badíala, agus gur bheith ifrin, tinte ifrin a bhí le feiscint. Ní héan chud i ggéala a chuirsíos luing seoracht timpeall na Íoslainne in umra bhréanna. Agus tá cruthús san na stádium le fáilt na daine a chuig go dtí na scigarí. Mar bhíon na hérannigs na scigarí, na Faroes. Sure. Agus bhíidir ann a líad 100 bliain ó rim 850, 750 bhíidir ann. Agus déir an chuirsíos ortha gur landar machchas an áit nuair a tháinig na firfág ánta chótha ná ráda sásta bheith marachtain ní an leán dótha. Agus na firpágantar sin Lochlannaí. Agus do chódar dimídar dear an túrisc. Ach mar sin féin tá sé le breistint go raibh ná raibh brise ann. Tá focail gailge sa teanga. Agus spáinn sé sin na stádiums gur anna se a bhántathe. Bead gur imig na firnéfa ag danna se a bhántathe gailacha a bhí acha agus go bíad súd a thug a raig na focail gailge isteach sa teangain. Agus mar sin bhid sin ar a bhela go dtín Iceland cumáid agus do bhharil a dog na Mhaonaigh searantaí na Íoslainne. Well, ní risagain conas mar a bhí san Íoslainn ach le umra bhréanann a lé go crín, rithach sé leat go rád ar búlta fuaithe san Íoslainn comá. Agus má bhí sé ar a bhántacha san scigarí bhí sé ar a bhántacha san Íoslainn. Ja fémart a gáil go dtín Iceland le blaisiú a eil mar a chur na Mhaonaigh